mesure, c'est aussi une réflexion qu'il faut avoir sur les contours, sur la manière de vivre ensemble, sur la gouvernance de ces municipalités, de ces mégacités. Et donc, je suis très très heureux que cette manifestation vienne s'inscrire dans le cadre de cette semaine de la ville durable. Quand on regarde cette question de la ville durable et de la coopération qui a toujours existé entre la France et l'Égypte sur ces sujets-là, Mohamed me faisait remarquer que c'était une très longue tradition et que depuis maintenant très longtemps, je dirais même presque plus de 2 siècles, la France et l'Égypte avaient travaillé ensemble sur ces sujets-là. N'oublions pas une chose, c'est Mohamed qui me le faisait remarquer, c'est que dans la description de l'Égypte, au moment de l'expédition de Bonaparte, c'est la première fois que vous avez, dans un document, donc la description de l'Égypte, tous les savants français qui ont accompagné l'expédition de Bonaparte, vous avez la première description du Caire en tant que métropole de la fin du XVIIIe siècle. Et depuis, c'est vrai, il y a eu cette tradition de travail en commun entre la France et l'Égypte à travers justement ces enjeux d'urbanisme. N'oublions pas qu'une partie du Caire Kédival a été très inspirée par des urbanistes français, et c'était la conséquence de la visite à Paris au moment de l'exposition universelle du Khedive Ismaël, et c'est vrai qu'il y a une trace en quelque sorte d'architecture haussmannienne quand on se promène dans le centre-ville downtown. Et il y a eu d'autres échéances qui ont permis à des urbanistes français de travailler avec des spécialistes de la ville en Égypte dans les années 20. Et encore récemment, on me faisait remarquer qu'effectivement, des équipes françaises avaient travaillé au début des années 80 avec des équipes égyptiennes pour concevoir le projet du Grand Caire. Mais force est de reconnaître que depuis maintenant 20, 25 ans ou 30 ans, cette coopération qui a toujours été historique entre la France et l'Égypte s'est distendue. Et nous pensons que grâce notamment à ce colloque, à cette rencontre, nous pouvons reprendre ce travail qui a été historiquement mené entre la France et l'Égypte. En tout cas, il est tout à fait souhaitable que les experts français et les experts égyptiens reprennent cette longue tradition de coopération. Le point de vue très simple, c'est que nous devons faire face ensemble à un défi urbain considérable. Ça a été évoqué depuis maintenant 3-4 jours. Le défi de la croissance démographique du pays. 100 millions d'habitants aujourd'hui, 130 dans 15 ans, dans 13 ans, dans 12 ans. Une croissance de la population urbaine dans un phénomène généralisé d'urbanisation des grandes métropoles du monde qui va s'accélérer en Égypte. Et puis l'impact aussi, on en parlait l'autre jour avec le ministre de l'Environnement, du changement climatique. Il y a un consensus des scientifiques pour considérer que la Méditerranée من شبكات صرف مياه وتطوير المزرعينات والمعابر، بينما يتبنى الاتجاه الآخر نهج الإزالات المحدودة وإعادة التطوير في الموقع نفسه أو النقل إلى موقع قريب مثل مشروع الأسمرات بالقاهرة وغيط العنب بالإسكندرية وعزب المحبوس في المنيا. برضو أمثلة بسيطة للاستراتيجية التعامل مع المناطق غير الرسمية في القاهرة. أما المحور الثالث للتنمية هو محور يتوجه نحو التوسع في بناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العالمين، وكذا المشروعات المليونية للإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل، بالإضافة إلى مخططات طويلة المدى لتطوير شبكات الطرق الإقليمية والمرافق، وكذا تحسين شبكة السكة الحديدية وخطوط مترو الأنفاق الجديدة. ده مشهد سريع تلخيص المشهد العمراني الحالي، فإن تصدر المشروعات القومية الكبيرة للمشهد العمراني بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة للإنشاء يحمل في طياته نواحي إيجابية، حيث تستجيب تلك المشروعات للأولويات الملحة في ظل أزمة اقتصادية راهنة تطال الاحتياجات الأساسية المعيشية. وفي المقابل يترتب أحيانا على ضخامة تلك المشروعات وثقل الدور المؤسسي وتصدره لعملية التنفيذ نتائج قد تبدو سلبية، حيث يتقلص الحيز العام للحوار المجتمعي حول الأولويات التنموية والمراحل التصميمية، وبالتالي تنكمش فرص عرض البدائل المختلفة، مما يتيح عنه أحيانا تهميش تدريجي لأدوار العديد من الأطراف الفاعلة في التنمية العمرانية. في هذا السياق يمكن إيجاز التحولات في المشهد العمراني على مستويين. المستوى الأول هي تحولات في المدينة والشارع والفراغ العام من خلال أنساق وممارسات عمرانية على الأرض. أما المستوى الثاني فيمكن إيجازه في التغير النوعي في ثقل ووزن الأدوار المختلفة لكل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
فهم دول النسقين اللي احنا ممكن نرصدهم، وعليه يطرح المؤتمر تساؤلا رئيسيا: كيف يمكن خلق توازن بين الاحتياج لتنفيذ مشروعات قومية كبيرة ذات استثمارات واسعة مع ضرورة وجود حوار نقدي ومشاركة مجتمعية أوسع حول القضايا العمرانية الملحة وما يترتب عليها من مشاكل تراكمت على مدى 4 عقود تستوجب حلولا سريعة. وفي هذا الإطار، في إطار هذه الإشكالية، يصيغ المؤتمر العديد من التساؤلات حول قضايا عمرانية جوهرية تتبلور من خلال مجموعة من الجلسات خلال ال3 أيام القادمة. تستدعى فيها التجربة الفرنسية الرائدة في تخطيط المدن الجديدة ومد شبكات المترو والأنفاق وإدارة العمران، وكذلك التعامل مع المناطق التراثية تحت مظلة تعزيز دور المجتمع المدني وإلقاء الضوء على الأمثلة الناجحة ودور المؤسسات الدولية. وتتناول جلسات المؤتمر الموضوعات التالية: يناقش اليوم الأول النهاردة مفهوم المدينة الممتدة وفهم لتحديات أولويات القاهرة، حيث تدور موضوعات جلستيه حول المدينة الرسمية وغير الرسمية والانتقال للأطراف حيث امتداد المدينة ونمو المجتمعات الجديدة. ويناقش اليوم الثاني إعادة إنتاج المدينة، حيث تتنوع جلساته حول إدارة المدن المليونية وتطوير مساحات عامة تشاركية، بينما يطرح اليوم الثالث القضايا الأساسية حول المدن المستدامة، حيث تعرض جلسات وموضوعات عن الكثافة العمرانية كمدخل بديل والحلول المبتكرة لإدارة التطوير.